Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome to my class, my English class. In this video, we are going to learn about grammars, about cause and because of, and also we are going to learn how to understand reading text by questions. And this video for 12 meetings. Have a look our slides. Okay, 12 meeting of English 2 or Bahasa Inggris Lanjut. And in this video, as I said, that we are going to learn about grammar focus, glossary, and then understanding reading text, and also we are going to do the exercise. Yeah, and that's grammar focus about because and because of. Because, kata because maupun because of memiliki kesamaan. Di antaranya digunakan untuk menyatakan sebuah alasan. Kata because ini harus diikuti dengan kalimat. Kata because harus diikuti dengan kalimat atau sentence. And have a look the formula. Kita lihat rumusnya. Formulanya because plus subject plus be plus nouns. Setelah because itu subject, to be, noun. Jika ada subject, ada to be, noun, maka itu adalah kalimat. Ya, bisa simple sentence. And let's go to the example. Have a look the examples. This ones. Because the giant was first, people killed him. People kill him because setelah ini ada subject, setelah because kita lihat, setelah because ada subject, ada to be, ada what is it first? Ganas, adjective ya, adjective. People killed him, karena raksasa itu ganas, orang membunuhnya. And kita lihat contoh yang kedua. Salsabila and Intan always get good marks because they are diligent and careful when doing assignments. Karena Salsabila dan Intan selalu mendapatkan nilai bagus karena mereka rajin dan berhati-hati saat melakukan tugas. Kita lihat lagi, lihat di because-nya ya, because, lihat because ini. Look at the because, lihat pada because, setelah because maka ada subject, to be, diligent, adjective ya. Subject, to be, diligent. Diligent is adjective ya. Jadi ini kalimat setelah because itu kali diikuti dengan kalimat. Ya. Sekali lagi setelah because diikuti kalimat. Bagaimana dengan because of? Kita lihat. Because of, penggunaan because of tidak perlu menjadi kalimat yang utuh, melainkan hanya melanjutkan dengan objek atau noun, kata benda, pronouns atau verb ing. Kita lihat rumusnya, formulanya. Because of plus noun or noun phrase. Jadi setelah because langsung bisa nouns. Nouns itu kata benda. Ya, bisa because of you, karena kamu. Because of you, karena kamu. Tidak menjadi kalimat yang utuh, melainkan hanya melanjutkan dengan kata objek noun, because of you. Kita lihat contoh di sini juga. Because of the thick fog, the school was forced to be closed. Okay. Because of the thick fog, the school was forced to be closed. Karena kabut yang tebal, sekolah terpaksa diliburkan. Sekolah terpaksa diliburkan karena kabut yang tebal, sekolah terpaksa diliburkan. Contoh berikutnya. Next example. I'm here because of you. I'm here because of you. Saya berada di sini karena kamu. Setelah because of itu bukan kalimat, tapi di sini apa? Pronouns, kata ganti. Contoh yang ketiga. Sorry, I'm late
because of the traffic. Because of the traffic. Lagi-lagi setelah of itu, setelah because of bukan kalimat ya, tapi bisa pronounce, bisa noun, and bisa verb ing. Maaf, saya telat karena macet. Nah, kita lihat, and then the last examples. My sister was crying. My sister was crying because of her bad score in math. Adik saya menangis karena nilai matematika jelek. Because her bad score in math. Ya. Because of her bad score in math. Ya. Jadi perbedaan because dan because of ini, because kalau setelah because itu kalimat, ya, kalimat artinya ada subjek, ada verb, ada minimal subjek, ada verb, ada subjek, ada to be, ada verb, itu kalimat. Tapi because of, setelah because of itu tidak bukan kalimat, ya. Setelah because of bukan kalimat, tapi setelah because of itu bisa nouns, bisa noun phrase, ya. Bisa pronouns, bisa noun, bisa verb ing. Contohnya, I'm here because of you. Because of you. Ya. Sedangkan kalau yang because itu setelah because kalimat yang lengkap, kalimat yang lengkap ya, lengkap ada subject, to be, dan ada apa namanya? Subject to be bisa noun, bisa adjective dan verb, atau subject verb bisa seperti itu, kalimat yang sempurna, ya, kalimat yang sempurna, kalimat yang lengkap. Nah, have a look. This one is our exercise. Do the exercise below on the use of because and because of. Kita lihat contohnya. Lela left early. She was tired. Lela left early because she was tired. Lela bisa left ini bisa pulang lebih cepat karena dia because she was tired, karena dia kecapean. Contoh kedua, the meeting was postponed. The bad weather. Karena cuaca buruk, tapi lebih tepatnya di sini because of the bad weather. Kenapa? Lihat setelah ini bukan kalimat. They were looking for a Japanese restaurant. They wanted to eat sushi for dinner. Setelah di sini, they wanted to eat sushi for dinner. Ini adalah sebuah kalimat, maka lebih tepatnya disini menggunakan because, bukan because of. Karena setelah itu adalah kalimat, ya, sentence. Because they wanted to eat sushi for dinner. Nomor 4, for example, their new product didn't sell well because it's poor quality. Because of its poor quality. It's poor quality, ini memang kalimat juga, tapi lebih it's poor quality, lebih kepada adjective ya. Their new product didn't sell well. Produk barunya tidak terjual dengan baik. Because of its poor quality. Because of its poor quality. And then the last example, the last exercise. I couldn't attend the meeting. I was very ill. Nah, I was very ill. Ini kalimat yang ini adalah sebuah kalimat. Ada subjek, ada to be, ada very ill. Very ill ini ada subjek, ada to be. Very ill ini sifat ya, sakit, adjective. I couldn't attend the meeting because I was very ill. Because I was very ill. Karena bukan because of ya, karena secara gampangnya karena setelah itu adalah ini kalimat. Ya, kalimat yang lengkap, ada subjek, ada to be, ada adjective, ada verb, ada adjective, ada apa namanya? Adverb dan sebagainya. Tapi di sini I was very ill, ini ada subjek, ada to be, dan ada very ill ini very sifat ya, sifat, adjective. I couldn't attend the meeting because I was very ill. Oke, sekali lagi, paling sederhana, paling gampangnya untuk membedakan untuk apakah menggunakan because of atau because adalah lihat setelah titik-titiknya itu setelah apa? Apakah kalimat? Kalau kalimat maka pastikan menggunakan because, tapi kalau bukan kalimat yang lengkap ya, kalimat ada subjek dan to be-nya atau subjek langsung kata kerja, ada SPO-nya, subjek predikatnya, maka menggunakan because. Jika tidak ada bukan kalimat maka menggunakan because of ya. Because of, seperti di sini, the meeting was postponed because of the bad weather. The bad weather. Okay. Next slides. Yeah, this one is reading text, and in this slide we are going to read the text comprehensively. Okay, let's read. Nolly
50% of all workers in the United States have jobs they aren't happy with. Don't let this happen to you. If you want to find the right job, don't rush to look through the classified ads in the newspaper. Instead, sit down and think about yourself. What kind of person are you? What makes you happy? According to psychologist John Holland, there are 6 types of personalities. Nobody is just one personality type, but most people are mainly one type. For each type, there are certain jobs that might be right and others that are probably wrong. Considering your personality type can help you make the right job decisions. And there are 6 types of personalities by John Holland. One, the realistic types. Second, the investigative types. And third, the artistics. Fourth, the social. Then fifth, the enterprising. And sixth, the conventional. And now, what personality do you think you are? How about you? How about your personality? Which one? Which one your personality based on John Holland's theory? Find out by yourself. Okay, and this one is question. This question is based on the text above. Based on the text above. Have a look the first question. These are 6 types of personalities by John Holland. Except ini adalah ada 6 tipe personality menurut John Holland, kecuali kalau saya lihat di sini, kecualinya kalau saya baca di atas, kecuali dari innovative type, karena innovative type tidak ada. Kita lihat coba kembali lagi ke atas, kita lihat realistic, investigative, artistic, social, enterprising, conventional. Tidak ada inovatif. Maka yang benar adalah yang benar jawaban di sini adalah innovative types. Kenapa? Karena except, karena kecuali. Oke. Kita lihat soal berikutnya. Based on John Holland theory about personality, the conventional type is apa? Bla bla bla. Ini gampang, kita lihat di sini. Conventional. Lihat conventional. Oke, have a look. Conventional types. The conventional types careful and likes to follow routines and keep track of detail. Kita lihat di sini apakah ada? Oh, ternyata jawabannya di D. Careful and likes to follow routines and keep track of detail. Ya, this one's one of the way to understand the text, by questions. Ya, untuk memahami teks dengan menggunakan pertanyaan adalah salah satu caranya dengan seperti ini. Tidak harus menggunakan pilihan ganda, bisa menggunakan essay dan sebagainya. Nah, kemudian kebetulan saya contohkan di sini menggunakan pilihan ganda. Okay, and the last is task. Oh, this one is the last is task. Ini tugas untuk kalian semua. Tugas ini di tugas ini kalian membuat rekaman dari jawaban yang ada di pertanyaan ini. Sebenarnya soal ini juga saya sudah share di e-learning, di website e-learning atau di my best di kolom tugas, dan cara jawabnya kalian jawabnya menggunakan oral answer, jawaban lisan, teks lisan yang kemudian kalian rekam seperti biasa ya, direkam, upload ke YouTube, and then send your links to my best ya, di kolom tugas seperti biasanya di my best atau di learning. Soal pertama adalah tell your personality based on John Holland's theory. Coba sebutkan atau ungkapkan personality kalian menurut John Holland's theory. Kemudian tell your reason why do you choose your job now. Kemudian ungkapkan alasan kalian kenapa kalian memilih pekerjaan kalian sekarang. Tentunya jawaban ini masih berhubungan dengan kalian harus mempraktikkan dengan because dan because of ya. Jadi kalian tujuan dari jawaban ini, tujuan dari tugas ini adalah kalian untuk mempraktikkan penggunaan because dan because of. Kemudian pertanyaan ketiga, why do you study at UPSI? Answer these questions orally. And the last, English is not our language. Bahasa Inggris itu bukan bahasa kita. Tell your reason of learning English. Ungkapkan alasan kalian belajar bahasa Inggris. Ya, semua jawaban ini kalian jawab dalam
dalam bentuk teks lisan yang kalian rekam, kemudian upload ke YouTube channel kalian, dan kirim linknya ke kolom tugas di My Best. Okay, I think enough my explanation for this meetings. If you have question, don't forget to ask your question. Jangan lupa untuk menanyakan jawaban kalian boleh di kolom komentar di bawah video ini atau langsung di grup WA yang sudah disediakan. And thank you for attention and for watching. Don't forget to keep your healthy and to keep your untuk menjaga, dan jangan lupa untuk selalu menjaga semangat kalian. Karena semangat adalah bahan bakar untuk mencapai kesuksesan di masa depan. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.